মরে গলে দেখি নাই আবু তোতে মোর কিরিয়া লাহনে ঝরাবো লাল মন্দারাজ খতরা দিশু ছাজি মুকলা বালে যে খুচি ছমলি এমতে প্রেম হেলা দিনু সুন্দরী রানীলো আহুরি সুন্দরী দিশুছু প্রেম হেই যায় রে প্রেম 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 হেই যায় রে। দর্শক বন্ধু বঢ়িয়া ଲାଗୁଛି ନାଇଁ? তোতে থরে ভাল পাও পাও এ দিন সরি যাও তোতে থরে ভাল পাও পাও এ দিন সরি যাও তোতে গাই দেলে তু গীত হেই যাও কুয়াড়ে গলু পাগলে তোতে মো পারুনি ভুলি। ଆପଣଙ୍କର ପ୍ରେଜେଣ୍ଟେସନ ରେ ମୋହନୀ ଅଛି। କେତେ ଭଲ ପାଇଥିଲି ତତେ ସବୁ କଥା ଗଲୁ ପାସରି ମୁଁ କିଛି ଖୋଜିବିନି ମା ତୋ ବିନା ମୁଁ ରହିପାରିବିନି আরে তোর লাগি মুই মোর লাগি তুই আরে তোর লাগি মুই মোর লাগি তুই ধন বিধাতা গঢ়িছে সাରରେ মোর বাড়ির মলি। ଜୁହାର କୌଶଳ ପ୍ରହାର ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଚର୍ଚ୍ଚା ଖୁଲ୍ଲମ ଖୋଲା ଖୋଲାମେଲା। ବନ୍ଧୁଗଣ ଆଜି ଆମର ମଚା ଜଣେ ଏନ୍ତା ପ୍ରତିଭାଙ୍କୁ ପାଇଛେ ଯାହାଙ୍କର ନିଶା ବି ସଙ୍ଗୀତ ପେଶା ବି ସଙ୍ଗୀତ। ଦୁଲକି ଯିବା ମଚା খুব কম বয়সରୁ সঙ্গীত যাত্রা আরম্ভ করিকি নিজকে বনাবার লাগি নিজকে গঢ়ি তোলবার লাগি সঙ্গীত রায়স্তে নিজর লাগি শুরুতে ঠান ঠাপ করবার লাগি পড়িছন জনে কলাকার সুন্দর কলার অধিকারী মা মায়ের মা পাটনেশ্বরীর দয়ার আশীর্বাদ সে আজ খুব না করি পারিছন খুব কম বয়সে। আজি আমার মচান রে হেন্তা জনে কলাকার যে সঙ্গীতকে নিজর কলজা হড়াথি ডরিয়া করি বাঁধিছন হেন্তা জনে কলাকার কু ভেটমা খুব উৎসত লাগবা। চর্চা খুল্লম খোলা খোলামেলা। বন্ধুগণ আজি যে আমার সঙ্গে বসিছন সে বଲାଙ୍ଗୀର ଜିଲ୍ଲା ପାଟନାଗଡ଼ ପାଖର ସୁନାମୁଦି ଗାଁର ଜଣେ କଳାକାର। ତାଙ୍କ ନାଁ ହଉଛି ସହଦେବ ପୁଟେଲ। খুব কম বয়সে খুব না করেছন তাঙ্কর দুই চার পদ গীত শুনমা তাঙ্কর জীবন যাত্রা উপরে বি জানমা সঙ্গীত কে কেতে ভাল পাইছন সেটা বি তাঙ্কর টুনু শুনি নেইজমা। আসুন তাঙ্কু সিধা সড়ক ভেটমা। সহদেব আজ্ঞା ଆପଣଙ୍କୁ শুভেচ্ছা আমার মচান কে জুহার। সহদেব আজ্ঞା ଆପଣ କେବେ ସଙ୍ଗୀତ ଜଗତରେ ପହଲା ପାହା ପକେଇଥିଲେ? ମୁଇଁ କ୍ଲାସ 5 ପଢୁଥିଲା ବେଲକେ ସଙ୍ଗୀତ ଜଗତରେ ମୁଇଁ ଆକ୍ଚୁଆଲି ପାହା ପକେଇଥିଲି। ଆଚ୍ଛା ଆପଣ ହ୍ୟୁମାନ ସାଗରଙ୍କର ଗୀତ ବହୁତ ଗାଇଛନ୍ ଆଉ ହ୍ୟୁମାନ ସାଗରଙ୍କର ସେ ମା ଗୀତ খুব ଚହଳ କରିଥିଲା সেটা ଆମେ ଟିକେ ଦର୍ଶକ ମାନଙ୍କୁ ଶୁଣୁ ତାପରେ ଆଗକେ ଯିବା। ହଁ ସାର୍। ଗପ କହି କହି ଲକ୍ଷେ ଜଣକୁ ଆଣି ମୋ ହାତେ ଧରି ଦଉ କାହାର ନଜର ଲାଗିବା ଆଗରୁ ତୁ ମତେ ଘୋଡେଇ ଦଉ କଳା କାହ୍ନୁ ମୁଁ ତୋର ତୁ ଯଶୋଦା ପରି ମା ମୋର ତୋ ଗର୍ଭରୁ କାଢି ମତେ ଆଣି ଦେଖେଇଲୁ ରେ ସଂସାର
ତୋ ହାତ ମୋ ମଥାରେ ରହିଥିଲେ ପାଦ ଧୂଳି ତୋର ନଉଥିଲେ ମୁଁ କିଛି ଖୋଜିବିନି ମା ତୋ ବିନା ମୁଁ ରହିପାରିବିନି ମା ତୋ ବିନା ମୁଁ ରହିପାରିବିନି ମା ତୋ ବିନା ମୁଁ ରହିପାରିବିନି। କେତେ ସୁନ୍ଦର। ସେଲୁଟ ହ୍ୟୁମାନ ସାଗର। ଏତେ ଚମତ୍କାର ତାଙ୍କର ଗୀତଟେ। ଆଉ ତାଙ୍କୁ ସୁରତା କରିକିରି ମନେ ପକେଇକିରି ସମ୍ମାନ ଦେଇକିରି ଶ୍ରଦ୍ଧାଞ୍ଜଳି ଦେଇକିରି ସହଦେବ ପଟେଲ ନିଜେ ତାଙ୍କର ଗୀତଟେ ପ୍ରେଜେଣ୍ଟ କଲେ ପହଲା। ଆଚ୍ଛା ସହଦେବ ଆଜ୍ଞା, ହଁ ଆଜ୍ଞା ଆପଣ ଛୁଆଦିନୁ ତାହେଲେ ସଙ୍ଗୀତ ଯାତ୍ରାରେ ଅଛନ୍। ହଁ ସାର୍ ଏବେ ଆପଣ ପାଠଶାଠ ପଢିଲା ପରେ କରୁଛନ୍ କାଣ? ଏବେ ସାର୍ ମୁଁ ଆକ୍ଚୁଆଲି ବଲାଙ୍ଗୀରରେ ଶିଖୁଥିଲି ଆମର ପଞ୍ଚମରେ ମୁରଲି ସାର୍ ତୋର ପାଖରେ ତାପରେ ସୁରାଂଶୁ ଗୁରୁଜୀ ତାଙ୍କ ପାଖରେ ଶିଖିଲି ତାପରେ ଏବେ ସମ୍ବଲପୁରରେ ଅଛେ ଏବେ ସମ୍ବଲପୁରରେ କ୍ଲାସ ଚାଲିছে ଆଚ୍ଛା ସଙ୍ଗୀତ ଉପରେ ହିଁ କାମ ହଁ କରୁଛ। ସଙ୍ଗୀତ ଉପରେ ଆଚ୍ଛା ସହଦେବ ଆଜ୍ଞା, ଆପଣ ଫୋକ୍ ଉପରେ ହଁ ସାର୍ আমার মাটির ফোক বলে সারা রাজ্যে নেই সারা দেশরে না করেছে। ହଁ ସାର୍ আমার ভাষার ফোক মিউজিক আমার মাটির ফোক মিউজিক যদি বাজিগলা কেভে নেই নাচলা লোকর ବି ଅଟା ହଲି ଯାଇସି କୁହାଯାଇସି। ପୁରା ସାର୍ ଗୋଟେ ଫୋକଟେ ଆମେ ଦର୍ଶକ ମାନଙ୍କୁ ଦେଲେ କେନ୍ତା ଲାଗତା? ଭଲ ଲାଗେ ସାର୍ ଆରେ ବଛର କି ଥରେ ଆଇଲା ରେ ସାଙ୍ଗ ନୂଆଖାଇ ତିହାର ଆରେ ବଛର କି ଥରେ ଆଇଲା ରେ ସାଙ୍ଗ ନୂଆଖାଇ ତିହାର আরে তোর লাগি মুই মোর লাগি তুই আরে তোর লাগি মুই মোর লাগি তুই ধন বিধাতা গড়িছে সাররে মোর বাড়ির মলি তোর কথা ভালি রে তোর কথা ভালি তোর কথা ভালি ভালি মলি রে মোর বাড়ির মলি তুই চালুছিলে রে তুই চালুছিলে তুই চালুଥିଲେ মকে খুলি রে মোর বাড়ির মলি ବହୁତ ବଢିଆ। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ ଦେଖିଲେ ମହାପ୍ରଭୁ ବଢିଆ ସ୍ୱରଟେ ଦେଇଛେ ସହଦେବ ଆଜ୍ଞାଙ୍କୁ। ସୁନ୍ଦର ପ୍ରେଜେଣ୍ଟେସନ। ଗୋଟେ ଏନ୍ତା ଲାଗୁଛେ ଯେନ୍ ଫୋର୍ସ ଅଛେ ତାଙ୍କ ଟୋନରେ ସେଟା ଦର୍ଶକ ମାନଙ୍କୁ ସାଟିବାର ଲାଗି ଯଥେଷ୍ଟ ମେତାନ ମନେ ହଉଛି। ତାଙ୍କର ସାଧନା ତାଙ୍କର ପରିଚୟକେ ଆଗକୁ ଆଉ ବି ବଳିଷ୍ଠ କରବା ଆଗକେ ଇ ବିଶ୍ୱାସ ଆମେ ନିହାତି ରଖବା। ଆଚ୍ଛା ସହଦେବ ଆଜ୍ଞା, ଆପଣଙ୍କର ଗୁରୁ କିଏ? ସାର୍ ଆକ୍ଚୁଆଲି ମୋର ଗୁରୁ ହଉଛନ୍ ମୁରଲି ସାର୍ ଆଉ ସୁରାଂଶୁ ଗୁରୁଜୀ ତାପରେ ରିସେଣ୍ଟ ମୁଇଁ ଫୋକ୍ ଆକ୍ଚୁଆଲି ଫୋକ୍ ସଙ୍ଗ ତ ନେଇ ଜାଣିଥି ରିସେଣ୍ଟ ମତେ ନବଘନ ଦାସ ଦା ମତେ ଆକ୍ଚୁଆଲି ତାଙ୍କ ଟିମ୍ ରେ ସାମିଲ କଲେ ଆଉ ଫୋକ୍ ରଟା ସବୁ ଟେକ୍ନିକ ମାନେ ଟିକେ ଟିକେ ଆଉଛେ ଏବେ ଜଷ୍ଟ ତାଙ୍କ ପାର୍ଟିରୁ ଗଉଛେ ଆମେ ଇହାଦେ ତାହେଲେ ଆଗରୁ କେନ୍ ଗୀତ ଉପରେ କାମ କରୁଥିଲେ, କେନ୍ ସଙ୍ଗୀତ ଉପରେ କାମ କରୁଥିଲେ? ଆଉ ଆଗରୁ ମୁଁ କ୍ଲାସିକାଲ ଶିଖୁଥିଲି ଆଚ୍ଛା କ୍ଲାସିକାଲ ଉପରେ ତ ଆପଣ ସୁଧାଂଶୁ ଗୁରୁଜୀ ତ ନମସ୍ୟ ସବୁବେଳେ ଆଉ ତାଙ୍କର ବହୁତ ଗୁଡାଏ ଶିଷ୍ୟ ଏବେ ସଙ୍ଗୀତ ମାହୋଲରେ ଦବଦବା ସୃଷ୍ଟି କରିଛ। ହଁ ସାର୍ ଆଚ୍ଛା ଆପଣଙ୍କୁ ପସନ୍ଦ ଲାଗୁଥିବାର ଗୋଟେ ଗୀତ ଯେନ୍ ଗୀତ ସବୁବେଳେ ଆପଣଙ୍କୁ ଛୁଇଁସି? ଏଜ ଆକ୍ଚୁଆଲି ମୋର ଆଇଡଲ ହଉଛନ୍ ନିମିନ ସାର୍ ତାଙ୍କର ଏହି ଗୀତ ଗାମି କେତେ ଭଲ ପାଇଥିଲି ତତେ ସବୁ କଥା ଗଲୁ ପାସରି ଦୁନିଆକୁ ଭୁଲି ଯାଇଥିଲି ତୋ ପ୍ରେମକୁ ଭରସା କରି ହୃଦୟରେ ରଖିଥିଲି ତତେ ଧନ ଭାବି ନେଇଥିଲି ତତେ ମୋ ଜୀବନ ଏତେ ଦୁଃଖ ଦେଇଯିବୁ ଜାଣି ନଥିଲି କୁଆଡେ ଗଲୁ ପାଗଳି
ତତେ ମୁଁ ପାରୁନି ଭୁଲି ତୁ ଥିଲୁ ନିଶ୍ୱାସ ମୋର କେମିତି ଗଲୁ ବଦଳି। ହ୍ୟୁମାନ ସାଗରକୁ ନିଜର ଆଦର୍ଶ ମଣୁଥିବାର ଜଣେ କଳାକାର ହଉଛନ୍ ସହଦେବ ପଟେଲ। ତାଙ୍କର ଗୀତ ତାଙ୍କୁ ଖୁବ ଭଲ ଲାଗ୍ସି, ମନେ ଲାଗ୍ସି। ହେଥିଲାଗି ହ୍ୟୁମାନକୁ ମନେ ପକେଇକିରି ତାଙ୍କର ଗୀତ ମାନେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଶୁଣଉଛନ୍। ଆମେ ବି ଗୋଟେ ସୁଯୋଗ ପାଉଛୁ ହ୍ୟୁମାନକୁ ଫେର ମନେ ପକାବାର ଲାଗି। ବଢେଟେ କଥା है। अच्छा ସହଦେବ ଆଜ୍ଞା, ଆପଣଙ୍କର ଆଗକେ କାଣା ଲକ୍ଷ୍ୟ ରହିছে? ସାର୍ ଆକ୍ଚୁଆଲି ମୋର ଆଗ୍କେ ଆକ୍ଚୁଆଲି ଷ୍ଟେଜ ପ୍ରୋଗ୍ରାମ କରବାର ଅଛି ବହୁତଟେ, ଆଉ ଓଡ଼ିଆ ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରି ଆକ୍ଚୁଆଲି ଫିଲ୍ମରେ ଗାଇବାର ଲାଗି ଟ୍ରାଏ ବି କରୁଛେ, ଚାଲିଛି। अच्छा ସହଦେବ ଆଜ୍ଞା, ହୁଁ। ଆପଣଙ୍କୁ କେନ୍ ଗୀତ स्वतंत्र परिचय देइथिला? केन गीतरू आपण जानले जे मोर भितरे एते बड़ प्रतिभाटे अच्छे आ लोक मते पसंद करछन, सुनबा लई चाहछन? केन गीत से? ମୋର ଷ୍ଟାର୍ଟିଂ ହେଇଥିଲା ବଲାଙ୍ଗୀର ମୁଁ ଆସିଥିଲି, ଗୁରୁଜନ ଶିଖୁଥିଲି ପଞ୍ଚମରେ। ସେଟା ଏଇ ହିମେନ ସାଗରଙ୍କ ଓଡ଼ିଆ ଗୀତ ଥିଲା, ଯେନ୍ ଗପ ହେଲେ ସତ ବାହାରିଥିଲା, ତତେ ଗାଇଦେଲେ। ସେ ଗୀତରୁ ମତେ ଆକ୍ଚୁଆଲି ଲୋକ ଜାଣିଲେ ଆଉ ଭଲ ଲାଗୁଛି କହିଲେ, ସେଟା ସେଥିରେ ପ୍ରୋଗ୍ରାମ ମାନେ ପାଇଥିଲେ ବୋଲି ସେଟା ଗାଇଥିଲେ ଯୋଉ ସେ ଗୀତ ମାନେ। ସହଦେବ ଆଜ୍ଞା, ଆମେ टिके सी गीत आ टिके आर्घे नै सुनाता हमर दर्शक मन को। तते गाई देले तू गीत हेई जाऊ, तते कही देले तू गप हेई जाऊ, तते गाई देले तू गीत हेई जाऊ, तते कही देले तू गप हेई जाऊ, तते थरे भल पाऊ पाऊ ए दिन सरी जाऊ, तते थरे भल पाऊ पाऊ ए दिन सरी जाऊ, तते गाई देले तू गीत हेई जाऊ, तते कही देले तू गप हेई जाऊ। बहुत बढ़िया दर्शक बंधु, बढ़िया लगुचे नै? सहदेव आज्ञाकर भितरे गुटे लहर, तो स्वतंत्र लहर अनुभव करी होचे। जदि तांकर साधना बलिष्ठ रहबा के ताहले निश्चित भावरे संगीत जगत रे दबदबा सृष्टि करि पारबे सहदेव आज्ञा बोली आमे छाती रे हाथ देकी कहि पारबा। सहदेव आज्ञा, हाय। आपनकर जीवन रो आदर्श काके मानसन? एक्चुअली आदर्श मतलब घरे माँ बापा को मानसी, एक्चुअली तापरे गुरुजी अछन तांको बहुत मानसी। ह्यूमन सागर को केबे भेटिथिले? मुई सारन को एक्चुअली मुई जले पंचम एडा जॉइनिंग कली, तापरे केते दिन परे तांको भेटी दिली सेटा। आ तांको मो एक्चुअली तांकर ही गीत गाइतली जेन आसीतला प्रेम हो जाए स्टार्टिंग रो, से गीत ही सुनिथिनि आपण हेमेन सार को। कथावार्ता हितले ह्यूमन सागर को? हाँ सेटा फर्स्ट टाइम मुई कथावार्ता हेतली, तापरे मोबाइल रे भी कनेक्ट हेतली, कथावार्ता हुए। ह्यूमन सागर तो बहुत गुड़ा गीत गाइछन। हाँ सर। माने ओडिया फिल्म इंडस्ट्री रो गुड़ाई गीत जेन जेन गीत गुड़ा को हिट करिছে से सब गीत गाइछन। सर तांकर एंता केन गीत आपन को बहुत भल लागिছে? सर एक्चुअली तांकर फास्ट गीत आइतला समथिंग समथिंग टू आइतला। अच्छा, प्रेम हो जाए सेटा फास्ट, सेटा मते एक्चुअली बहुत मज। हमें टिके प्रेजेंट करता के? हाँ सर। प्रेम हे जाए रे, प्रेम हे जाए रे, प्रेम हे जाए रे, प्रेम हे जाए रे, बेले मन तले केही जणे आसी रही जाए रे, प्रेम हे जाए रे, छटी ऋतु परे
সপ্তম ঋতু আসে কাହାର বাটকু সজাଏ পলକରେ କୋଉଠି କିଏ ଝୁଣ୍ଟିଲା ବେଳେ ଆଉ ଜଣେ ହାତ ଧରିନିଏ ରେ ପ୍ରେମ ହେଇଯାଏ ରେ ପ୍ରେମ 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 ହେଇଯାଏ ରେ ହଁ ପ୍ରେମ ହେଇଯାଏ ରେ। ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ସହଦେବ ଆଜ୍ଞା ଆପଣଙ୍କର ପରେ ବି ଆଉ କିଛି ପିଲାମାନେ ସଙ୍ଗୀତ ଦୁନିଆରେ କାମ କରବାର ଲାଗି ଇଚ୍ଛା ରଖିଛନ୍ ହଁ ସାର୍। ସେମାନଙ୍କର ଲାଗି ଆପଣଙ୍କର ବାର୍ତ୍ତା କାଣା ରହିବ? एक्चुअली स्ट्रगल ही एक्चुअली रियाज फियाज कले ही आपके बहुत किछि निज के इम्प्रूव करिहेबा आ लोक जदि पसंद करली तांकर वॉइस के बेले ऑटोमेटिक ही माने ही चले। ଆପଣଙ୍କର ପ୍ରେଜେଣ୍ଟେସନ ରେ ମୋହନୀ ଅଛି ଏଇଟା ତ ବିଶ୍ୱାସ କରବେ ଯେ ହେଲେ ଦେଖିଲେ ବି सर। ଆମେ ଆମର ଭାଷାର ଆର ଗୋଟେ ଗୀତ ଦେଲେ କେନ୍ତା ଲାଗତା? दुई राजकुमारी रेशमी रंगर सोना पारी बनालू मते तर दीवाना पल पल ताते चाहुथिबी भल पाउछे पाउथिबी हाय रे हाय रे सजना ओ जान तारा फूल जे जीवारे एते प्यारी लागुछु ए मते प्रेम हेला दिनु ए मते प्रेम हेला दिनु सुंदरी रानीलो आहुरी सुंदरी दिसुछु ओ मते प्रेम हेला दिनु सुंदरी रानी रे आहुरी सुंदरी दिसुछु। ବନ୍ଧୁଗଣ ଏଇଟା ଗୋଟେ କଥା ମୁଇଁ କହିଲି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଆମର ଭାଷାରେ କେବଳ ଟ୍ରେଡିସନ କେ ନେଇକିରି ଯେତିକି ଆମେ ଗୀତ ଶୁଣୁଛୁ ତାର ନୁ ଟିକେ ଉପରେ ଦେଖୁନ ଆମର ଭାଷାରେ ବି ଗୀତରେ ଆମେ ପରୀକ୍ଷା ନିରୀକ୍ଷା ଆଣବାର ନିହାତି ଆବଶ୍ୟକ ଯେନ୍ ପରୀକ୍ଷା ନିରୀକ୍ଷା ସହଦେବ ଆଜ୍ଞାଙ୍କର ଗୀତରେ ଦେଖିବାର ଲାଗି ମିଳୁଛି ଆଉ ଏଇଟା ନିହାତି ଆବଶ୍ୟକ ଆଜିର ସମୟ ସାଙ୍ଗେ ତାଳ ଦେବାର ଲାଗି ଆଜିର ସମୟ ସାଙ୍ଗେ ହାତ ମିଲାବାର ଲାଗି ଆମକୁ ଏଇଟା ଦରକାର ଯେ ନୂଆ ଟ୍ରେକ୍ କେବଳ ସେ ଯେନ୍ ପୁରୁଣା ସ୍ୱରକେ ନେଇକିରି ଅତୀତ ସବୁବେଳେ ଶୁନାଏ ମୁଁ ମନା ନାଇଁ କରବା ତାହା ବୋଲି ଯେ ଆମେ ବର୍ତ୍ତମାନକେ ନାଇଁ ଧରୁ ଏଟା ଠିକ ନାଇଁ ସେ କିନ୍ତୁ ସହଦେବ ଆଜ୍ଞାଙ୍କର ସଙ୍ଗୀତରେ ଗୋଟେ ନୂଆ ଧୁନର ଛୁଙ୍କ वाह रियली बहुत सुंदर लगुचे। अच्छा सहदेव आज्ञा हाँ सर। आमे आमर दर्शक मन को आउ गुटे गीत दो मोर प्रेम रे सीमा डेगिलो सुना तुई तो चली गलु ओरे साथी गम थी उदासी मोर दिल थी भरी देलु धीरे धीरे प्रेम कलु मते मोठालु चोरालु हे गनी रे रुसोनी रे तोरे देवाना रंग फगुन फीका लागे जानू किया निया जाले पागल ही जे मेरे फूले तोर बिना रे प्रिया भांगी वादा मरे गले देखी नहीं आबू तोते मोर किरिया लाने झराबू। कौशल पर मंचरे आपण एंता केन गीतटे देवा लगी चाहबे दर्शक मान को जेनटा के नहीं कि सब बेले आपण सुर रखबे
ହେନ୍ତା କୌଣସି ଗୀତ ଆପଣଙ୍କର? ରିସେଣ୍ଟ ହିଁ ଆମର ଜଣେ ତ ହିମେଶ ସାଗର ସାନି ନ ତାଙ୍କର ହିଁ ଗୀତ ଆମେ ତୁ ଆଉ ମୁଁ ଆମେ ତ ଥିଲେ ଗୋଟିଏ ଜୀବନ ଗୋଟିଏ ଜୀବନ ତୁ ଥିଲୁ ମୋର ଆତ୍ମା ମୁଁ ଥିଲି ତୋର ପ୍ରାଣ ଥିଲି ତୋର ପ୍ରାଣ জীবন মতে দিলা ধোকা তো বিনা সবু লাগে ফিকা যে থাও থাও যাইছি মরি ফেরিয়া ফেরিয়া সারি ফেরিয়া ফেরিয়া সারি फेरिया फेरिया सारी फेरिया फेरिया सारी वाह अच्छा सहदेव आज्ञा हाँ सर जीवन रे गुड़ा स्टेज अपन चढ़ीछन हाँ सर एंता कौन सी स्टेज रे आपनकर मने रहला भलिया किछि घटना आपनकर मने पड़ुछि? सर एबे रिसेंट में गुटे एक्चुअली भुवनेश्वर प्रोग्राम जाइथिलु हमर नवघन दास सांग टीम जाइथिलु सेन गोटे संबलपुरी सॉन्ग थिला एबे रिसेंट ट्रेनिंग चलছে लाल मंदर सेन ही गइथिली सेन बहुत प्रशंसा मिलथिला अच्छा लाल बंदर हम टिके हमर दर्शक मान को सुनावा ए गोल मुहे लाल बिंदिया चुरा रे निंदिया चाखी चाहनी तोर मुल्की हसी मते कला रसिया तुम लेखे गुरी नाई देखी तमुई पहला करी भल पाइछे जानू छ कि नाही ए धन जानू छ कि नाही लाल मंदारा जी खतरा दिसु छाजी मुकला वाले जे खुची छमली ए लाल मंदारा जी अलगा दिसु छाजी मुकला वाले जे खुची छमली बंधुगण मते तो बने लागला आपण मान को भी निहाती बने लागिथवा सुंदर जने कला साधक संगीत साधक स्वर साधक सहदेव पटेल माँ मायट माँ समली माँ पाटमेश्वरी करू तांकर साधना आउ फलवती हो तांकर आशा पूरण हो ये विश्वास आमे रखमा ये बिनती कर्मा आमे माँ मायटर पातले चर्चा खुल्लम खुला खुला मेला जुहार।